اس جگہ تے آزاداری دا بوٹا لایا. آج وہ بوٹا ایک تناور درخت دی شکل وچ تواڈے سامنے موجود ہے. اج علی رضا جعفری ٹرسٹ دی شاندار تے باسہولت عمارت جڑی ہے وہ اتنے تعمیر ہے. جنہ ہستیاں نے جنہ لوگاں نے اے بوٹا لایا، میری مراد مرحوم و مغفور جناب عنایت اللہ بٹ مرحوم صاحب، انہاں دی اہلیہ محترمہ یعنی والدین علی رضا جعفری صاحب و برادران، اور انہاں دے ماموں مولانا عبدالغفور جعفری صاحب، انہاں دی بلندی درجات دے واسطے میں تمام حاضرین کے ملتمس ہاں کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. جس کا منصب ہی تھا امامت، وہ جس کا منصب ہی تھا امامت، تو لہجہ کتنا متین ہوگا، اور خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا امین ہوگا. ارے بابا لعاب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین. اور سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر، سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا. دعوت خطاب دے رہے ہیں خطیب آل محمد، وکیل آل محمد علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا، اپنے مخصوص انداز مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم مؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد و اہل بیت. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس ذکر خیر دے صدقے ہی سارے گناہ معاف فرمائے، اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے. میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی ایک معروف آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، جہدے وچ خالق کائنات نے صاحبان ایمان نو کچھ اطاعتاں دا حکم فرمایا. ارشاد رب العزت ہے اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم دینے کا حق رکھتے ہیں، جو تم میں امر دینے کا حق رکھتے ہیں. خالق نے 3 اطاعتوں کا حکم دیتا ہے. پہلی اطاعت اپنی دا، اللہ دی اطاعت کرو. اس تو بعد فرماتے رسول دی اطاعت کرو. اللہ اور رسول دی اطاعت الگ الگ نہیں، بلکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. جس بندے رسالت مآب دی اطاعت کیتی ہے اس اللہ دی اطاعت کیتی. اگے آیت چلتی ہے منکم تے آیت مکدی نہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم تے آیت مکدی نہیں، آیت اگے چلتی ہے. وہ پڑھنا بڑا ضروری ہے، آیت دا پورا پڑھنا بڑا ضروری ہے. میرا خیال ہے اتوں تک تقریباً موضوع بنایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. صاحبان امر تے شور اٹھتا ہے، رولا پیندا ہے، تنازع پیندا ہے. اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت تے کوئی بندہ تنازع نہیں کرتا، نہ کوئی مخالفت کرتا ہے. جتھے فرقہ بندی ہوتی ہے وہ اولی الامر تے ہوتی. اولی الامر منکم، جو تم میں صاحب امر ہیں، جو تم میں اللہ کا حکم دینے کا حق رکھتے ہیں. جتھے تنازع پینا ہے اتوں بندے آیت ہی چھڑ دیں. یعنی جتھے مسئلے دا حل موجود ہے وہ بھی اگے بندے پڑھتے ہی نہیں. مسئلے دا حل تے اگے موجود ہے. اللہ نو پتہ سی کہ اللہ دی توحید تے نبی دی نبوت تے مسلمانہ اس تنازع نہیں پینا. جتھے تنازع پینا ہے وہ دا حل موجود ہے. یہ مطلب ہے نہیں کہ بندہ آدھا سوال کرے تو آدھا چھڑ دے. پوری آیت پڑھنی چاہیے یا نہیں میرے محترم سامعین؟ میں پوری پڑھ دینا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ بھی آیت دا درمیانہ حصہ ہے. پہلو بھی بندے چھڑ دیں تے آخر تو بھی چھڑ دیں. پوری آیت ایک باری پڑھ لینی چاہیے. اس پوری آیت نو پڑھیے جی، تنازع دا حل دے وچ موجود ہے. اللہ فرماندا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو.
اور رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہو جائے. اگے جھگڑا کتنے پیندا؟ جھگڑا پیندا اول الامر تے. پوری دنیا نال ساڈا موقف نہیں ملتا. اس واسطے لوگ آندے نے بھی اے نہیں منتے. اسی اللہ دی مننے ہاں, لوکاں دی نہیں منتے. مطلب نہیں منتے اسی, ساری مرضی ہے. اللہ پاک دی منتے, اللہ پاک دی مننے ہاں, رسول پاک دی مننے ہاں. الحمدللہ. دیکھو کمی کوتاہی بندے کول ہو جاندی ہے. کمی کوتاہی تو سارے کول ہو جاندی ہے. اذان ہوندی ہے, اللہ فرماندا آؤ, کدوں سارے جاندے؟ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی کدوں سارے جاندے؟ کمی کوتاہی ہو جاندی ہے. جڑا نا اصول نہیں بدلنے چاہیے. ابے نو ابا سمجھنا چاہیے. کسی ویلے بندہ نہیں بھی آکھے لگتا, ابا تو پھر ابا ہی ہوندا ہے نا. ابے تے بندہ نہ آکھے لگے تو کسی ویلے پچھتانا تو چاہیے نا کہ میرے کو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے, ابا جی نو انج نہیں سی کہنا چاہیے. یہ مطلب ہے جدی بندہ تابع فرمانی چ ہوے, اصول نہ بدلے, کمی کوتاہی ہو جاندی ہے, پھر معافی بھی بڑے دے ہی چھڑ دینا. اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کم از کم نماز بندہ نہیں پڑھتا تو چلو کسی وقت بندہ سمجھدا کہ مینوں اج پڑھ لینی چاہیے. کئی باری پھسیا بھی بندہ پڑھ لیندا. تے جڑی اے گل ہے نا, نماز کتھے لکھی ہے, جنوں نماز بھی نہیں پتا کتھے لکھی ہے, وہ ہے یہ گل کدی نہیں کرنی, زندگی چ نہیں کرنی. اور یاد رکھنا جڑا نماز دے خلاف کوئی دلائل دیندا نا, نماز دے خلاف مٹھا مٹھا, اصل گل ہے کہ وہ شیطان دا ساتھی. اس واسطے کہ شیطان نو جنی تکلیف اللہ دے سجدے دی ہے نا, اے دی انہوں کسے شاید ہی نہیں. اے بندیاں کو میرا خیال ہے تسی تشریف رکھو کسے طریقے, مہربانی. اے کیمرہ والا بندہ تو روٹی نہیں چاہیے کھان دینا. یہ تو پھر مجلس ہے, جو کیمرہ لگا ہوئے کتنے روٹی بندے کھاندے, کتنے منہ کھلا آئی. اگر ضروری ہے تو ایک تصویر لے لو تو بس ٹھیک ہے, تشریف رکھو. اگر ضروری ہے تو تصویر لے لو ایک ادھی. میرے محترم سامعین توجہ ہے جناب, میں کی عرض کر رہی, مینوں بھی گل بھول گئی جی میں کی پیا دس. یہ شیطان نو جتنی تکلیف سجدے دیے, جتنی تکلیف سجدے دیے نا, اینی انہوں کسے شاید تکلیف نہیں. اے بندے کو 100 بسترہ بنوا کے سردیاں چ غریباں تقسیم کروا دینا ہے, تو اس بندے نو نماز نہیں پڑھن دینا. میں فیکٹریاں دے بندے ٹرک کھلار کے پورا ٹرک کو نہ رمضان چ ونڈ چھڑے ہے گھیو دا آٹے دا, تے نماز نہیں پڑھتے. بھئی ٹرک جڑا بندہ ونڈدا ہے آخر پیسے لگتے نہ, پھر جڑا بندہ اتنا آٹا تقسیم کرتا پیسے لگتے ہیں تے نماز نہیں پڑھتا. ایسے میں بڑے زمیندار ویکھے نے جڑے سارے علاقے نو روزے رکھوا چھڑتے ہیں سارا مہینہ تے آپ نہیں رکھتے. یہ جڑا شیطان ہے نا جی, یہ بندے کو ایسے بڑے کام کرواتا ہے, بڑے ایسے جڑا بندہ حیران ہو جاتا ہے, یار اس بندے دی بہادری ہے, اس بندے دا ہی حوصلہ ہے, اس بندے دا ہی حوصلہ ہے. یہ بڑے کماں تے حوصلہ بندہ کرے تے چپ کر رہندا ہے. نماز پڑھن لگ بندہ تے اوتھے ہی آندا ہے, تیری نمازاں تے بیٹھا ہو تو مسیت جو. میں مسجد دا تھان لے کے بندے نو دیندیاں ویکھیا تے ساری مسجد بنواندیاں ویکھیا تے اندر ملتان دے بندیاں نو سد کے شیشے لوائے نے ساری مسجد دے اندر, تے نماز نہیں پڑھتے. آپ ملتان تو یاد آیا, اجڑا بن شاہ جی ملتان تو آئے سن تے میں سید ہاں تے انج ہو گیا. یہ سارے ملتان دے سر جتیاں پہ مارتے ہیں, وہ تے سارے مخدوم مر گئے. وزیر آباد دا بندہ ملتان جا کے کہ میں سید ہاں, میرا کاکا نہیں رہ گیا. وزیر آباد دے پلے کی رہ گیا. ایتھے گل کرے نا ساڈے نال, چنگا مذہب بھائی. جڑا بندہ کھلو کے آکھے کہ میری بیٹی ہے تے کینسر زدہ تے میں ملتانوں ایتھے آیا, پورے راہ چ کسے شیعہ امداد نہیں کیتی, سارے جہان دے سر جتیاں مار کے گھٹ ٹر جان. میں صحیح گل پہ کرتا. ایتھے وزیر آباد دا بندہ اگر جا کے ملتان منگے گا, میں پھڑ کے ایتھے لے آنا. ساڈے علاقے دا بندہ کیوں جتیاں مارنا سارے علاقے دا سر. کوئی بندہ صاحب ثروت نہیں رہ گیا جڑا کہ سید دی امداد کرے تو دا علاج کرا سکے. میں 50 بندیاں نو اللہ معافی دے مبالغہ ہو گیا, کم از کم کچھ بندیاں نو میں آکھیا ایتھے بہو تے میرے نال گل کر, میں علاج کرانا تیرے بچے دا. ایک نو میں آکھیا نہ میرے بچے دے سر چ پرابلم ہے, میں کہا میں علاج کرانا, لبا ہی نہیں, پتہ نہیں کتنے نکل گیا. میں شناختی کارڈ دے
لئیے تو کہوں میں لئیے تو ہاں، سید ہاں، میں اولاد رسول ہاں، میں جناب فاطمہ زہرا دی اولاد ہاں تے خمس دیو حق سمجھتے حق سمجھتے. یہ مطلب جناب سجدہ تے سارے منکر بیٹھے نہیں تو 25-30 روپئے لے کے بندہ ٹر جاتا اگے مجلس تے 25-30 روپئے لے کے ٹر جاتا. 5-7 بندے نے پوری دنیا تے جوتیاں پہ مار دے پوری قوم نو تے 5-7 نہیں پڑے جاندے پہ بندے کو. ایتھے ہن بہ جاوے ایتھے پوے جے بیٹھا تے ایتھے پوے میرے نال گل کرے ایتھے پوے میرے نال گل کرے. شوکت خانم اسی داخل کروانے جو ساڈے کول ہویا میں کرا ایتھے پوے جائے نہ تماشا بنا لیا ساری قوم دے سر جتیاں مار مار کے. اولاد بطول انج رلدی ہوئے تہاڈا ماتم کتھے جائے گا؟ اولاد بطول رلدی ہوئے. ایک بندہ آندا میں ملتان ہویا میرے بچے نو کینسر ہے میرا ککھ نہیں رہ گیا مینوں خمس سمجھ کے دیو. یار تسی کتھے ماتم کردے پھردے جناب سجدہ دے حق واسطے سارے جہان نال تسی لڑ پئے ہو. کی جواب دیاں گے اسی جناب سجدہ تے جناب رسالت ماب نو کہ ساڈی اولاد تہاڈے بوئے بوئے کے منگدی سی خمس انج دئیدا جویں اسی پہ دینے تے جویں اے بندے پہ لیندے. جیڑا اٹھے کھلار کے آکھو لیا شناختی کارڈ ایتھے ایڈریس بنے ہیں امیر آدمی نے ایتھے لفٹ تے بندے مجلس سنن آئے نے تے سید ہاتھ کر کے پہ منگدا. مہربانی فرماؤ محاسبہ نہ کرو گے کوئی قومیت رہ ہی نہیں گئی. کوئی قوم ہوئے نا قوما چینج نہیں ہوندا قوما چینج نہیں ہوندا. قوم جیوندی ہوئے لوکاں ٹرس بنائے نے لوکاں باقاعدگی رکھی ہے. زیادہ بندے کوئی نہیں ہمیں 5-7 بندے نے کوئی لئیے تو کوئی ملتان تو پورے لئیے دا بھی ککھ نہیں رہ گیا تے پورے ملتان دے پلے بھی ککھ نہیں رہ گیا. نہ کوئی گردیزی رہ گئے نے تے نہ کوئی اتھے سید رہ گیا تے نہ کوئی وہ مربع ہزاراں مربع دے مالک بندے نے اتھے ملتان ہے. تیرا مزدوراں کولوں آ کے سید پہ منگدا اولاد بطول میں یہ ساڈی بزتی نہیں بزتی تے محسوس نہیں کرتے پھر کی گل ہو سکا اتنے کسی کی بزتی بھی ہوتی ہے ہو سکا بزرگوں تہاڈی بھی ہوتی ہے اور تمہیں محسوس نہیں پی ہوتی. ملتان تو یاد آ گیا ملتان دے بندے ایتھے ہی رہن سے اس میں شناختی کارڈ دین اسی کر رہے ہیں کچھ جو ساڈے کول ہو سکیا کر رہے. شیشے والی مسجد بنوا کے بندے نماز نہیں پڑھتے وجہ شیطان نو وارا نہیں کھاندا. اصل جس کنجر دے سجدے ضائع ہو گئے اور کسی نو کرن نہیں دیندا. بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جناب. اور سجدے ضائع ہوئے نے ایک علیہ السلام دی تعظیم نہ کرن ایک علیہ السلام دی تعظیم نہیں کیتی تو سارے سجدے ضائع ہو گئے نے. اگوں جتھے بندہ سجدہ کردا ہے چنگا نہیں لگتا. میں عرض کر رہا سا کہ کوتاہی ہو سکتی ہے اسی بندیاں دی نام ہی منیے اللہ دی مننے. جتھوں تنازع شروع ہوندا ہے اتھوں کسے بندے شاید آیت پڑھی نہیں یا توجہ نہیں کیتی. آتی اللہ یہ تو سارے ہوں دی باتی الرسول وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی کرو اور صاحبان امر کی کرو. تو فرقہ پہندہ صاحبان امر تے ٹھیک ہے جناب. ایتھے ان اللہ نے کہ فرمایا لمبی آیت بندے پڑھتے نہیں. اللہ فرماندا ہے دیکھو تسی کیسی گل خالق نے ادوں کیتی ہے جدوں اجے گل کوئی نہیں سی. خالق فرماندا ہے اور سنو اطاعت تم پہ واجب ہے اللہ کی رسول کی اول الامر کی. ہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئًا اگر پھر بھی کسی چیز میں تنازع پڑ جائے. کیا بات ہے اگر پھر بھی جھگڑا پڑ جائے یہ مطلب ہے اگر تنازع کو خطرہ نہ ہوتا تو اللہ پہلے سے یہ بات نہ کرتا. اللہ نے ادو گل کی تھی نازل کر دیا سار اگر تم میں تنازعتم فی شیئن کسی بھی چیز میں تم میں جھگڑا پڑ جائے تنازع پڑ جائے تو پھر بڑی کمال دی گل ہے. تنازع پڑ جائے تو کرنا کی ہے. خالق فرماندہ فردوہ الی اللہ والرسول تو اپنے تنازع کو رسول اور اللہ کی طرف موڑ دو آپس میں مشورے نہ کرو. کیا بات ہے بہت شکریہ جناب بہت مہربانی. تنازع پڑ گیا ہے نا تنازع کا تمہارے پاس کوئی حل ہوتا تنازع کا تمہارے پاس کوئی حل ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا فردوہ الی اللہ والرسول اللہ اور رسول کی طرف موڑ دو. یہ مطلب اس تنازع دا حل بھی یا اللہ کو ہے کیا بات ہے یا اللہ دے رسول کو ہے.
खाल के कायनात गल करके फिर इरशाद फरमाते हैं, हाँ अल्लाह और रसूल की तरफ तनाज़े को वो मोड़ेगा कौन? इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, ये काम करेगा वो जो अल्लाह पर भी ईमान रखता है और आखिरत पर भी ईमान रखता है। जिन्हों पता है अल्लाह मेरा रब है ते आखिर में उहदे सामने पेश होना, आखिरत की गल की है ना भी अल्लाह मेरा रब है, उहदे सामने मैं पेश होना। फिर आखिर ते खालिक ने फरमाया ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला, ये जो मैं कह रहा हूं ना अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मोड़ दो, इसी में बेहतरी है, इसी में हुस्न है, इसी में जजा है। तुम्हारी बेहतरी भी इसी में है, इस बात का हुस्न भी इसी बात में है, और तुम भी जजा के काबिल हो जाओगे, तुम्हें अल्लाह जजा देगा अगर अल्लाह और रसूल की तरफ इस तनाज़े को मोड़ दोगे। अल्लाह ते तनाज़ा कोई नहीं, रसूल पाक ते तनाज़ा कोई नहीं, तनाज़ा किधर ते साहिब अमर ते। मेहरबानी जना, साहिब अमर पूरी दुनिया दी मुवक्किफ है वे कि जेड़ा हाकिम वक्त होवे ओ उलल अमर हुंदा। अल्लाह ते रसूल दी इताअत तो बाद हाकिम वक्त दी इताअत करो। असां पूरी दुनिया नाल कच्चियां घरां च रह के भी आटा ला लिया, तुसां तवज्जो नहीं फरमाई। जिस पट्ठे ते भी अलाम लाए है ना, पट्ठे वाले का अपना घर ही कोई नहीं होंदा, वो इट्टां पाण आए होंदे ने, तो चूंकि इट्टां उन्हां पवाणियां होंदियां ने, हुण जट की करन, वो फिर अलम ला देंदे ने। वो जिहड़ा उस छोटी जी कुली विच भी बैठा है ना, वो खाकान अब्बासी नूं उलल अमर नहीं मनदा, बल्कि किसी अब्बासी नूं भी नहीं मनदा। तो जो है ना जरा अच्छा, वो फिर बंदे आंदे ने भी इन्हां नूं कोई इल्म कोई नहीं, ये बेचारे हाकिम वक्त नहीं। देखो जी, कमजोर होना और गल है, गरीब होना और गल है, थोड़े होना और गल है, लेकिन गल हक दी है। जंडियाला बाग वाला एक पिंड इधर गुजराल, उत्थे इलाका दौर च पंचायत बैठी सी, मैनूं चौधरी ने गल सुनाई। उत्थे एक बंदा शेख सी, जात दा शेख, ढोल शोल जेड़े बजांदा, वो सुट के गल की बड़ी चंगी। उन्होंने एक चौधरी आख्या बैठ, वो फिर उठ गया, वो आंदा हुण की आ? वो आंदा जी हुण मैं टुर चला, मैं एक गल पूछनी। मैं की? उस आख्या मेरी गल भैड़ी सी कि शेख समझ के वड़ छड़ी, ये ते गल मेरी भैड़ी सी तां भी दस दिओ, तो मैं फिर जात दा शेख हाँ, शेख समझ के वड़ छड़ी तो तां भी दस छड़ो। ये दसो भी ये साडा शियां दा मुआकफ भैड़ा है कि शिया समझ के गल वड़ छड़ी? सार उठाओ मेरे नाल। मुआकफ साडा है कि हाकिम वक्त उलल अमर नहीं हो सकता, क्योंकि उहदी ते इताअत वाजिब है। वो वाजिब किनू आंदे हो यार? वाजिब, मैं जो तर्जमा करने लगा, वाजिब उस हुक्म को कहते हैं जो बिला चूरों चरा बगैर सोचे के तस्लीम कर लिया जाए। जिदी इताअत वाजिब होवे उहदे ते सोचीदा नहीं। ते कमाल है कि आयत एक है ते इताअत त्रै ने, ओहदे च अल्लाह दी इताअत वाजिब है, ओहदे च रसूल दी इताअत वाजिब है, ते उसे आयत विच उलल अमर दी इताअत वाजिब है। अल्लाह तेनू आंदा नमाज पढ़, कई सोचिया ही पढ़ा के ना पढ़ा? नबी आंदा उरा मत सोचो, बस आ जाओ। उलल अमर उसे कहते हैं जिसकी इताअत वाजिब हो और जिसके खिलाफ बंदे काली पट्टियां बांध के निकल पड़े, वो उलल अमर नहीं होता। चलो यार, उलल अमर के खिलाफ एहतजाज हराम होता है। जिदी इताअत वाजिब होवे ओदे खिलाफ एहतजाज नहीं करीदा। साडा मुवक्किफ की है? साडा मुवक्किफ है कि इस गल नूं बहुत अच्छी गल है, अल्लाह ते रसूल की तरफ मोड़ दो। अगर तुसी आखो तो मैं मुवक्किफ पूरी दुनिया का पढ़ना, जिहड़े सानू काफिर आंदे ने, उन्होंने लिखा कि जो बादशाह होते हैं, जिनके पास इख्तियार होता है, किसी काम पे मुकर्रर होते हैं, उनके हुक्म पर चलना जरूरी है, जरूरी है, जब तक वो अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ न चले। इहदा मतलब है हाकिम वक्त का ध्यान रखना है कि अल्लाह के रसूल के हुक्म दे विच के विचों बाहर
یہ लिखिया है शाह अब्दुल कादर मुहद्दिस दिलवी, जेड़ा लिखिया ना सनन इब्ने माजा का हवाला दे के शाह फहद प्रिंटिंग कंपलेक्स सऊदी अरब आया, वो भी सुन लो। वो फरमाते ने हाकिम जब तक जुल्म नहीं करता अल्लाह उसका साथ देता है। हाकिम जिस वक्त तक जुल्म नहीं करता अल्लाह उसका साथ देता है, और जब वो जुल्म का इर्तिकाब करता है तो अल्लाह उसको उसके नफ्स के हवाले कर देता है। क्या करता है? उसको उसके नफ्स के। भाई क्या बात है, समझदार बंदे तशरीफ फरमा ने इस गल नूं बड़े ध्यान नाल सुन लेना तो उतों फिर मेरा नतीजा वेखना। वो आंदे ने कि जब तक हाकिम वक्त जुल्म नहीं करता उस वक्त तक अल्लाह उसका साथ देता है। यानी अगर वो जुल्म नहीं कर रहा, अदल कर रहा है, तो समझो अल्लाह इसके साथ है, समझो अल्लाह इसके साथ है। और जब वो जुल्म करने लगे, हाकिम वक्त जुल्म करने लगे, टमाटर महंगे हो जान मसलन, वो भी तो जुल्म ही है ना। लोग कहते ना जुल्म खुदा दा। अच्छा जुल्म खुदा दे पर जुल्म खुदा दा तुसा सुनी एक मुआशरे च गल, वो जुल्म खुदा दा। एक टमाटर किस भाव हो गए, वो अल्लाह दे बंदे आ, कुताई तू की ते जुल्म अल्लाह दे पा छड़े। वो एक बंदा अगर पाकिस्तान का लाख 1.5 लाख का मकरूज है, इना कर्जा लै बैठे ने, तो फिर जुल्म खुदा दा। कर्जा इसहाक डार लिया तो जुल्म खुदा दा। उंज तू अल्लाह को नहीं डरदा, बंदियां को डर, अल्लाह को डर। मेरे अजीज दोस्तों, आंदे ने कि जब तक हाकिम जुल्म नहीं करता अल्लाह उसका साथ देता है। अगर तुम जुमला अगर सुने हो तो मैं नतीजा देना। फरमाते ने कि जब कोई हाकिम जुल्म शुरू कर देता है तो अल्लाह उसको उसके नफ्स के हवाले कर देता है कि तू नफ्स की पैरवी करता है, ख्वाहिशात नफ्स का शिकार है, अब तू जान और तेरा काम जाने। यानी अल्लाह उसका साथ छोड़ देता है। किस है सदके जावा, जेड़े करीब पहुंचे होर करीब जरा हो जाओ, जेड़े मेरे नाल सफर कर रहे हो बड़ी मेहरबानी, जेड़े 2 कदम अगे हो होर मेहरबानी, ते जेड़े पीछे हो ना मैं मगर जाके तुहानू नाल रलाना है। ਇਹਦਾ मतलब है ना मैं अगे नस जा। बड़े बड़े खतीब अगे नस गए ने, आप ही अपने इल्म की वजह तो अगे टुर गए ने, सारे मजमे पिछे रह गए ने। घर जाके लोग कहते हैं कि पढ़ दस, हालांकि वो आलमे दीन होंदा है, लेकिन वो बंदे नाल लैके नहीं टुरदा। इकट्ठे टुरे होइए तो बंदा पिछा खलो गया हो तो रला लईदा। जेड़े मेरे नाल जरा पिछे ने बच्चे मैं उन्होंने नाल रला लेना। मेरे अगे भी बंदे 2-4 बंदे मेरे तो अगे भी है, कुछ बंदे मेरे नाल चलते, कुछ मजमा ऐसा है मेरे बच्चों का तो छोटिया का जिन्होंने मैं नाल लै के टुरना। मैनू सौड़ कोई नहीं, मैं अपनी कोई खताबत विखा के ते लफाजी विच गुम करके बंदे नू टुर जा। अखीर कर गए ने, अखीर कर गए ने, की कर गए ने, खोर की कर तो कोई मतलब नहीं कि बिला गल पल्ले ही ना पै। ये कोई गल नहीं कि मैं वड्डे वड्डी डिक्शनरी चो लफज भारे भारे तुहाडे उत्ते सुट्टां ते आखा तुहाडी झोली च पै सुट्टना। वो गल्लां सुनाई दियां ने, झोली च नहीं सुट्टी दियां। झोली ते बंदे झाड़ के टुर जांदे ने। ओए होए तुसां गौर नहीं फरमाया। ओए गल अल्लाह दे बंदे समातां दे रस्ते से नहीं छपाई दी। मैं फिर पिया उस जुमले पढ़ना। शाह फहद कुरान करीम प्रिंटिंग कंपलेक्स नौजवानों सऊदी अरब ते जिन्ना बंदे सऊदी अरब ते एतबार करते हैं तुहानू पता किसी ते भी नहीं करते। हुण उन्हां क्या किया, उन्हां क्या हाकिम वक्त जब तक जुल्म नहीं करता अल्लाह उसका भाई क्या बात है साथ देता है। और जब कोई हाकिम वक्त बंदों पर जुल्म करना शुरू कर देता है, यानी अदल नहीं करता, जुल्म करता है, तो अल्लाह उसका साथ छोड़कर उसको उसके नफ्स के हवाले कर देता है। इदा मतलब है हुण साडा काम है इस कुलिये के मुताबिक कि ध्यान रखिए कि हाकिम वक्त आदिल है या जालिम है। जे आदिल है तो अल्लाह उहदे साथ है, ते जालिम है ते अल्लाह उहदे साथ। भाई क्या बात है, हुण मैं उस मंजिल ते आ गया। इहदा मतलब है जिहड़े हाकिम साडे ते बनदे ने कदी अल्लाह इन्हां दे साथ हुंदा है?
شکریہ شکریہ تے کدی اللہ انہاں دے ساتھ نہیں ہوندا جدوں پورے پیسے گلیاں نالیاں چ لا چھڑن ادوں اللہ ساتھ ہوندا تے جدوں وچوں کھا جان اللہ ساتھ جڑا بندہ جمعہ پڑھ جائے اللہ ساتھ ہوندا ہے تے جاندا کسے دی چنگی جُتی پا جائے پھر اللہ ساتھ نہیں ہوندا اے دا مطلب ہے کچھ حاکم ایسے نے جنہاں دے ساتھ کدی اللہ ہوندا ہے کدی نہیں ہوندا قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے اسا انہوں منیا ہی نہیں جنہیں آکھیا سی لوگوں جب تک اللہ میرے ساتھ رہے میرا ساتھ دینا ہوئے ہوئے اور جب مجھ پہ شیطان کا غلبہ آ جائے مجھے چھوڑ دینا بندہ پوچھے بابا جی اسی تہاڈی اطاعت کریے کہ تہاڈا دھیان رکھیے مولا تانوں جزا دے بہت شکریہ جی دوسری گل یہ بھی کہ اللہ پاک اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور اس کو کس کے حوالے کرتا ہے اوئے ہوئے تساں غور فرمایا اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اے قرآن پاک چ منافقین دے متعلق اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں نفس کی پیروی کرتے ہیں یہ مطلب ہے جب کوئی حاکم امت پر ظلم کرتا ہے اللہ اس کو اس کے سارے بولن گے تو میں نتیجہ دین لگا میرے مولا دے فضل نہ تسی اگے ہی اتنا بیٹھے ہو زمین تو معراج ہو جائے تو پھر مننا ادھروں ویکھنا جی جڑا تھلیوں اتنے آیا اتنا جائے گا انشاءاللہ اذہان نہ جائے گا جو بندوں پر ظلم کرتا ہے اللہ اس حاکم کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے میرا خیال ہے کہ اگر اللہ کسی کو اسی کے نفس کے حوالے کر دے تو پتہ چلا اس کا نفس ہی ایسا تھا اللہ نے جس ظالم کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا قرآن سر پہ رکھ کے میں تجھے وہ حاکم بتاتا ہوں جسے نبی نے کہا تھا انفسنا وانفسکم لوگوں تم اپنے نفسوں کو لاؤ میں مباہلے میں اپنے نفس لے کے ہم نے نبی کے بعد بلا فاصل ہم نے نبی کے بعد بلا فاصل ایسے حاکم کو مانا جس کا نفس بھی اپنا نہیں بلکہ اس کا نفس رسول کا نفس ہے مولا تانوں جزائے خیر دے جڑے بچے جڑے 10 بچے پیچھے نے بچے 10-15 وہ بھی سن لو مباہلے چ نبی فرمایا سی ابنانا و ابناکم ونساءنا و نساکم وانفسنا و انفسکم میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے میں اپنی عورتیں تم اپنی میں اپنے نفس تم اپنے تفسیر کبیر فخر الدین رازی تو لے کے تے علامہ طاہر القادری تک علماء من گئے نے کہ جو بیٹوں کی جگہ پہ آئے تھے وہ حسنین تھے جو عورتوں کی جگہ پہ آئی تھی وہ زہرا تھی اور جو نفس رسول بن کے مباہلے میں گیا تھا سوائے علی کے کوئی نہیں مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے میرا خیال ہے کہ ایسے پاکیزہ نفس دی اطاعت نہیں کرنی چاہیے اساں انہوں مننے بلا فصل خلیفہ چلو اس کے باوجود اگر تنازع نہیں مکدا تو کدھر موڑنا ہے مہربانی اللہ اور اللہ کے میں موڑ دیتا ہے میں تو اولل امر لبنا نا اولل امر مہربانی اچھا ایک اور گل تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی نے لکھی ہے وہ فرماندے نے ایک کوئی لفظ ہے ایک جملہ ہے وہ دے وچ پتہ نہیں کنی کو مجلس ہے کنیاں کو مجلساں دا عنوان ہے فخر الدین رازی فرماندے ہیں کہ اللہ کے بعد اطاعت صرف اس کی واجب ہوتی ہے جو معصوم جو زندگی میں غلطی نہ کرے میرا خیال ہے یہ بھی کافی ہے تو سانو کوئی اعتراض نہیں اگر کسی کو معصوم ہے تو سانو دسن اسی کہہ دینے ہیں بلا فصل پیغمبر معصوم ہے لیکن نہیں تو معصوم دی جگہ تو پھر معصوم آئے گا کیونکہ وہ غلطی نہیں کرتا چلو
اللہ تے اللہ دے رسول دی طرف میں موڑ دیتا ہے۔ اے قرآن ہے، اے اللہ نے بھیجیا ہے تے نبی دے منہ چوں نکلے۔ اس ویلے ہن میرے کول اے ہی ہے آسرا، یہ دے وچوں میں کوشش کرنا اے تنازع نو میں اللہ تے اللہ دے رسول دی طرف موڑیا ہے، لیکن اے اللہ تے اللہ دے رسول تے ہی دتا قرآن ہے نا یارا۔ جڑا گل قرآن کرتا ہے یا قرآن دستا ہے وہ اللہ دی گل ہی ہے نا تے رسول پاک دی گل ہی۔ پوچھیے قرآن کو، پوچھیے، پوچھ لینے قرآن فرماؤ یہ بندے آندے نے پہ جڑے بندے کٹھے ہو کے اگر 200 بندہ کٹھا ہوتا ہے 175 بندے ہیں جنہوں کہہ دیندے نے ٹھیک ہے، اسی آنے ٹھیک ہے، 5 بندے ایک پاسے کھلوتے نے تے قرآن پاک نو میں پوچھنا بھی تہاڈا کی خیال ہے کہ وہ جڑے اکثریتی بندے ایک پاسے ہو گئے نے انہوں مان جانا چاہیے؟ صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ٹھیک ہے، ٹھیک ادھر توجہ آج نا جنی کو رہ سکتی ہے اونی کو کرو، جنی کو توجہ رہ سکتی ہے اونی کو تو کرو۔ میں عرض کر رہا کہ ہاں ساڈے ہاں رواج ہے بلکہ ہن دا نہیں، پیغمبر تو بعد یہ رواج شروع ہوا ہے کہ جدھر بہتے بندے ہو جان وہ خلیفہ بھی ہوندا ہے، اولے الامر بھی ہوندا ہے تے امت دا وارث بھی ہوندا ہے۔ وہ یار یہی پوری دنیا کو قانون ہے۔ یہ اندر نے شیعہ جویں آپ تھوڑے نے نا، ویسے تینوں ایک گل دساں جدوں نبی پاک دنیا چھڈی ہے نا ادوں بھی اسی اینے کوئی سی، یعنی یہ موقف بڑا پرانا ہے۔ جی ادو کوئی 2-4 مسکین ہے سن انہوں دا بھی وہی موقف سی تے ساڈا بھی یہی موقف۔ جے تے موقف دو نے ہن ویکھنا ہے اس ویلے تنازع ختم کرنے واسطے کہ قرآن نال کدا موقف ملتا ہے۔ ایک موقف ہے کہ جدھر اکثریت ہو جائے وہ خلیفہ بھی ہوتا ہے، بولو، تے اول الامر بھی ہوتا ہے جدھر اکثریت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے جناب، توجہ ہے، بہت شکریہ۔ میں گیا سا پدراڑ جان دو او پدراڑ، اتھے میں گڈی چ جڑے اتریا تے اگا میں ٹرن لگا تے اتھے ایک بندہ موجود سی، وہ پھر اگاں ٹریا تے اگے پھر موجود سی، پھر میں بہنی ٹپیا اتھے پھر اس ایک فوٹو لئی، پھر میں جنوں ہویا پھر اس آخر کار میں کہا میں وضو کرنا، وہ میں وضو کرنا اندر واش روم تے ٹر گیا تے وہ باہر کھلوتا، وہ میں اندروں کنڈی مار کے تے واش روم وضو کر کے باہر نکلیا تے نکل دیا سار پجا میرا منہ سی تو اس فوٹو کھچی، میں کہا تواڈے تے مینوں افسوس ہے، اے کہدا میں اندر نہیں آئے تو جو فرماؤ یار تماشا ساری گل دا بیڑا گرک نہیں ہو گیا، سار اٹھاؤ یار، وقت ویکھو تسی، ماحول ویکھو تسی، کمال ہے، کوئی ولیمہ تو نہیں نا، سار اٹھاؤ۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں کیمرے بند کرا دیا، یہ سیڑیاں بن دیا تے ایک فوٹو دھیان نال بندے سن، دھیان نال بندے کو سن، مطلب ایک کیمرے نہ ہون، اے منہ اگے لا کے تے سارا جہان آرام نہ بیٹھا ہوندا تے گرمی ساری ساڈے تے ہوندا۔ تو جو ہے میں کی عرض کر رہا، پھر اتھے گل شروع کرنی پے گی۔ اکثریت جدھر ہو جائے پوری دنیا دا موقف اکثریت دے حق چ، بولو ہے کہ نہیں؟ اے نواز شریف صاحب کا دے تو پکڑ پتے ہیں، یہی پکڑ پتے ہیں پہ 18 کروڑ عوام دا میں نمائندہ تے 5 بندیاں بہ کے آکھڑا کوئی نہیں، بچوں اکثریت ہی پہ بکھاندے نے، بولو نا، اگوں جننے پہ رولا پاندے نے 18 دا الیکشن آنا ہے، ویکھی جائے گی کی اسی جتاں گے، سرداری صاحب آندے نے سہارشہ خالی کر دیں، عمران خان دا کہہ دا تھا ہی اتھے کوئی نہیں، ساڈی اکثریت ہونی، اکثریت دا مان کدوں کدا بندے پہ کرتے، بڑا پرانا پہ کرتے، کہ جدے اکثریت ہو گئی، جدے اکثریت ہو گئی، ایتھے جنازے تے بندے بخشوا بھی اکثریت دی وجہ تو چھڑ دینے، لوگ کہندے نے 2 کلے چ دا جنازہ سی، او بھائی اونجی بخشیا سی،
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਦਾਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦਾ ਲਾਣ ਵਾਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੇਖੇ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੇਖੇ, ਬੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਵੇਖ ਤੇ ਛੜੀਏ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਾਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਤੰਜਣ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਥਾਂ ਹੀ ਲੱਭਾ, ਸਕੂਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕਸਰੀਅਤ, ਸਿਰਫ ਅਕਸਰੀਅਤ, ਅਕਸਰੀਅਤ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਬੰਦੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਲੱਭਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। ये अपने अमाल जाने ने तो नीयत जानी। खुदा दी कसम नीयत दा ठीक बंदा दुनिया छड़ जाए दरिया च डुब के को लब्बे भी ना मछियां खा जान, किसे भी जनाजा ना पड़िया होवे, फरिश्ते ओदा इस्तकबाल करना होंदे ने। अक्सरियत अक्सरियत अक्सरियत, तुम भी अक्सरियत। कुरान पाक च मैं हल कढ़िया तनाजे दा, कढ़ लिया मैं। कुरान पाक च अल्लाह ने उलल अमर दी इताअत दा हुक्म दिता है, ते कुछ ऐसे ने जिन्हां दी इताअत तो रोके बस मैं हल कढ़ लिया। कोई ना मनने ते वखरी गल है, हल मैं कढ़ लिया। जिदी इताअत तो कुरान च अल्लाह रोके वो कुछ और हो सकता है, उलल अमर नहीं हो सकता। ओए होए भाई बहुत शुक्रिया के बिला मैं गल पहुंचा ली कि उलल अमर दी इताअत ते अल्लाह अदा करो जरूरी है, ते जिदी इताअत तो रोके कि ऐदी नहीं करनी, एदा मतलब है वो कुछ और हो सकता है, उलल अमर नहीं हो सकता। जेड़े जेड़े बंदे दे ज़हन च अक्सरियत तुम्ही है और मेहरबानी करके कुरान सुने। खालिक कायनात सूरह मुबारक अल अनाम आयत दा नंबर 116, ये 8वें पारे दा पहला रुकू। खालिक फरमांदा वा इन तुतई अक्सरा मन फिल अर्जी युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह। लोगों अगर तुसी जमीन में रह के तुम अक्सरियत की इताअत करोगे तो वो तुम्हें गुमराह करके रखते। ओए होए क्या बात है जनाब, अगर तुम अक्सरियत की इताअत करोगे तो वो तुम्हें गुमराह करके रख देगी। अक्सरियत कल भी गुमराह थी, अक्सरियत आज भी गुमराह है। कुरान उठाओ, और जब अक्सरियत लेके ही गुमराही की तरफ जाती है तो आखिर अक्सरियत पे नाज कोई बेवकूफ ही कर सकता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸੱਦੋ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਮਜਮਾ ਦੱਸੇ ਸੱਚਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚਾ ਜੀ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ। ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾਹु ahad, कुरान तो मेरा हाथी जिमें वो आप एक है ना,
ہدایت واسطے بھی اس ایک ہی کار دسے زیادہ کرا جو ہدایت نہیں لگتی ہدایت واسطے بھی ایک ہی کار ہے اچھا جی دو ایک آیت اور پڑھنا یہ مجلس مکمل ہو جائے گی جتوں اللہ اطاعت تو روکے او اولے الامر نہیں ایک پکی گل مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم مک گئی گل لا چھاننی چھاننی کا واسطے ہوں بریک بریک تھلے موٹے موٹے ہوتے چھاننی بھی گھٹ ود ہوں جی چھوٹی بریک بھی ہوں جی تے موٹی بھی ہوں جی منڈیاں چ چھاننا دو بندے انج کرتے پلستر واسطے نہیں چھاننا ہوں تاکہ روڑی چھوڑی بچ نہ وہ بھی دو بندے انج کرتے مولا تانوں آباد رکھے ایک پاس چھاننا ٹوٹا ہوئے نا ساری کندھ دا بھی وج مالک آ کے آندا آ کے کیتا وہ آندا جی چھاننا ٹوٹا میں ذمہ دار نہیں چھاننا ٹوٹا یہ مطلب جدا چھاننا ایک پاسوں ٹوٹا ہوئے وہ دی کندھ سیدھی نہیں بنتی جدی دین دی چھاننی ٹوٹی ہے دین سیدھا کیویں ہو بچو کرن نہ دیں امتحان نہ چھاننا رکھیں اللہ فرماتا فلا تطع المکذبین میرے حبیب ان بندوں کو کہہ کے آنا کہ کبھی جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا کدی جھوٹیاں دی اطاعت نہیں کرنی ایک قدم تو شروع کرنا ہی دیکھنا جھوٹا کہ نہیں 60 کو سال بعد ٹھیک ہے 80 سال بعد بندہ شروع کرے 90 سال تک بندہ فوت ہو جائے تو بندہ آکے 10 سال جھوٹ نہیں بولیا کوئی 80 سال تے جو راشا ہو گیا سی تو منجی تے پیا 10 سال جھوٹ کتنا بولنا سی یہ پہلے 80 سال پچھوں کیوں کڈے نہیں پہلے 20 سال کڈ لینا مچکار لے 60 سال ویکھاں لوکاں دا میرٹ اے کہ کسے دا جھوٹ سچ ویندے نے 60 سالاں بعد کسے دا 40 سالاں بعد کسے دا 36 سالاں بعد کسے دا 65 سالاں بعد اے ساڈی کمزوری جے چونکہ اسی عصمت دکھائے نا اسی بندے نو چیک کرنے ہیں ماں دی گود تو لے کے قبر دیاں کندا تا لیاؤ بندے جنہیں زندگی جھوٹ نہیں بولے جے نہیں تو میں دس دینا اے چنیاں چ مکھانے ہوندے نے مکھانے بڑے ہوندے نے تے چنے یہ گل دسو جی وکھرے وکھرے کرنے ہون تے چنے چکنے چاہیے نے کہ مکھانے لو جی بچے بھی بولے نے انہیں آخیا بھی سیدھی گل مولوی یہ کہڑی کوئی فلسفے کی گل پہ انہیں چنے وکھرے کرن نالوں مکھانے موٹے نے بندہ چھتی پھڑ لیندا جھوٹے بہت نے سچے تھوڑے میرا خیال جھوٹے پھڑن دی بجائے اوئے ہوئے بچوں سچے پھڑ لو نا تے باقی جننے بچے اور بولو نہ بولو دس ربیع الاول کتنے جانوں گا اچھا بتاؤ نہیں پتا پتا 10 ربیع الاول شام نو لڑاڑے 10 ربیع الاول میں پوچھ لوا منڈے پھسا نہ لیا جائے مطلب پھر آپ کو قرآن سامنے رکھ کے وعدہ کی اور بڑے بڑے اترے بندے مینو ایک بندے نے سعودی ریال دے چھڑے کھورے کو 10-15 سعودی ریال وہ پتہ نہیں کنے سن وہ مینو دے گیا نعرہ شرا وجہ تو بڑا رولا پیا تو وہ آ کے دے گیا وہ میں رکھ لیا انعام دے گیا وہ کوئی 10 دن بعد فون آیا بھی ساری مجلس پڑھنی میں میرے کو ٹائم کو نہیں تو اس کا ریال کیوں لیا سن یقین کرو میں وہ 10-15 ہزار واپس کیتا میں اگلی مجلس سے مل مینوں تو واپس لے لے میں کو نہیں میرے کو ٹائم کو نہیں تو میرے نہ کیتا کی آندا تو کیتا کہ میں کیتا ریال چنگے لگتے ہیں انہوں میں جا کے پھر 15,000 روپے وہ پھر واپس کیتا میں کہ اللہ دیا بندہ میں تے سمجھدار تو انعام دیتا ہو سکا ایڈی انعام والی گل تو کوئی نہیں سی نہیں میں 10 ربیع الاول جو وعدہ کیتا انشاءاللہ پہنچا تواڈے کول ڈالے میلاد واسطے تو جو ہے نا جھوٹیاں دی اطاعت نہیں کرنی لمبی تقریر نہ کراں
تو چھیتی بھی مکا سکنا جی تسی میرے نال لڑو ذہن میرے نال ملاؤ. اے میں آیت نہیں پڑھتا, اے قرآن تے میرا ہاتھ ہی. نبی اچیچے میدان مبالا چاہے سن سچے وکھاڑ. ہوئے ہوئے مولا تمہیں جزا دے گئے. بولو جی بولو. 4 جی نبی نال آئے نے, اس قرآن دی سائٹ تے بھی وہی 4 لکھے. اجے تک پوری دنیا من گئی ہے کہ وہی 4 سن. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹیاں تے لعنت کرنی ہوئے تے تہاڈا کی خیال ہے گھروں سچے ہی لے آئی دے نا. بھائی وہ 4 نبی نے لے آندے نے. حضرت علی کی گل ہوئی ایتھوں پڑھ دے. یہ لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. نبی 4 کو ساتھ لے کے آئے. جڑے بندے ہن پریشان ہوئے نا رضی اللہ تو, میں کدی نہیں ہویا. میں تے شکر پیا کرنا کہ رضی اللہ بھی لکھ دے رہن جی اے ہی رہن دیں اور رضی اللہ بھی لکھ لین تے کم از کم جی دے ہی رکھنا. آ نہ ہوئے کسی ویلے جی سارے چینج کر چھڑ. حضرت علی گئے نے, حسن حسین گئے نے, بی بی زہرا گئے نے, نبی پاک لے کے گئے نے, اللہ دے دسن نہ لے کے گئے نے. پچھے سارے مدینے میں سچے بھی موجود سن تے سچیاں بھی موجود سن. ایڈے ایڈے سچے موجود سن. ایک بندہ تے ایسا بھی سچا مدینے سی مبالے والے دن جنہوں پیغمبر آکھیا سی. زمین نے وہ بندہ چکیا نہیں, آسمان نے سایہ نہیں کیتا. جیڑا ابو ذر تیرے تو بڑا سچا ہو, میری امت بڑا بڑا تو سچا ہے. حضرت ام سلمہ جنہوں نبی اعتبار کر کے خون والی شیشی دے گیا سا, خاک والی جڑی خون بن گئی تو میرا نواسا. یہ مطلب بڑے بڑے سچے لوگ تے بڑیاں بڑیاں سچیاں. امہات المومنین بھی مدینے سن تے صحابہ کرام بھی مدینے سن. اے چوں نو لے کے کیوں گئے نے؟ اے امہات المومنین چوں تے صحابہ کرام چوں نعوذ باللہ سچا ہی کوئی نہیں سی. کی گل ہے؟ میرے لوگ کئی بندے اس طرح میں نے جی میں کوئی میرا بچ قصور ہے. جڑے پیچھے رہ گیا سن نبی نہیں نہ کھڑے, جنہوں نبی کھڑے ہے یہ مطلب پچھلے اعتراض نہیں کیتا کہ ہے تے اسی بھی سچے ساں ساڈے نال کی کیتا جی. انہاں دا اعتراض نہ کرنا تے ساری زندگی راضی رہنا. اس گل دی دلیل ہے کہ سارے مدینے دے سچے تے سارے مدینے دیاں سچیاں جانتیاں سن کہ ہماری صداقت اور ہے, ان 5 کی صداقت مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. ایک کدوں کدے سچے نے جدوں دا وہ ایک ہے, کیونکہ منوان گئے نے کہ وہ ایک ہے. جدوں دا ایک ہے ادوں دے سچے نے, جدوں تک ایک رہ گئے سچے رہن گے. اے سچے لب گئے جے, لب گئے جے, بس موک گئی گئے. نبی سچے نے تے جھوٹے پھڑے گئے جی. جڑا اے دے نال لڑ پوے جھوٹا ہے. بولو بولو بولو. حسن حسین سچے نے, جڑا انہاں نال لڑ پے جھوٹا ہے. علی سچے نے, حوصلہ کرو, جڑا علی نال لڑے وہ بھی جھوٹا ہے. تے جو زہرا ہے ہی سچی, جیڑا لڑ پوے او دے نال جھوٹا ہے. اور جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا اے دا مطلب ہے تاریخ اٹھا کے دے جو 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 ان 5 سے ٹکرا گیا ہے وہ اولے الامر نہیں. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. کیا بات. آخری گل کر رہے ہیں. سید بیٹھے نے, عزادار بیٹھے نے, شیعہ سنی بیٹھے نے. مولا تانوں جزا دے وے. اے آیت نمبر 13 ہے, سورہ مبارکہ قلم ہے. بڑیاں گلاں دسیاں نے اللہ نے. جو نیکی سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کرنا, جو حد سے گزر جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. اللہ فرماتا ہے جو گناہ گار ہو. کیا بات ہے بھائی تمہاری سنن تھی. جو گناہ گار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. آخر تے کوئی اخیر ہوئی یہ میں نہیں کی تھی ہوئی. اللہ فرماتا اتلم بعد ذالک الزنیم. اور آخری بات یہ ہے کہ جس کا نسب کمزور ہو اس کی اطاعت. اے میں وزیر آباد والے ہو لائٹ ترجمہ کیتا, لائٹ
لائٹ سمجھتے ہو نا، ہلکا پھلکا، کہ جس کے نسب میں کمزوری ہو. ویسے بڑے بڑے علماء نے ترجمہ سخت کیتا ہے، کیونکہ میں بڑا سارا ترجمہ کر کے کدھر پھسنا نہیں چاہتا. میں تو آنا جس کے نسب میں کمزوری ہو. 4 میرے کو ایسے معتبر عالم نے سارے مذہبوں میں رکھے. اللہ حضرت بریلوی جان دے، احمد رضا خان صاحب بریلوی، شکریہ. اشرف علی تھانوی جان دے، او دیوبندی. تے اپنا کی نام ہے قبلہ قادری صاحب جب جان دے، طاہر القادری صاحب 3. تے ایک شاہ فہد قرآن کریم پنڈرنگ کمپلیکس سعودی عرب. 4 ترجمے میں پڑھ دینا. میرا تو انہوں لگے گا پہ لائٹ ہے. میں کیا کیا جس کے نسب میں کمزوری ہو. دیکھو نا کیسا. اچھا یہ اشرف علی تھانوی دیوبندی انہوں نے کوئی لفظ لکھا، وہ فرماتے ہیں کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا جو حرام زادہ کام کا جگہ اٹھا. ٹھیک ہے جناب. اچھا انہوں تو تھلے اگے آؤ جناب. شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس، یہ میرے کو سارے قرآن پہ نے کر فوٹو کر سکنا واٹس ایپ. یہ فرماتے نے ولد الحرام کی بیعت نہ کر، ولد الحرام کی اطاعت نہ کرنا. طاہر القادری صاحب پڑھیے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس کے متعلق آیت اتری، اس کی ماں نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ یہ حلال زادہ نہیں. اے جڑے بندے ہن پہ نعرہ مار دین نا کلندر دا ایڈا مٹھا میرے ہر پوڑیاں راہ ہیں. سمجھ آخر تیرہ گئے آلہ حضرت بریلوی، آلہ حضرت نے پھر گل بھی آلہ کی. انہوں نے فرمایا کہ انہوں میں پردش بیان کرنا جے چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھ آؤں. بڑے بندے سمجھ لین تو بچے جو جوان ہو گے سمجھ لین. کچھ گلاں ایسا بھی ہوتی ہیں بچوں کا نصاب اپنی سطح کا ہوتا، تا اپنی سطح کا ہے. تو جنہوں بڑے بھی نہ سمجھ آئی وہ بھی بچہ ہی ہے. یہ میں تمہیں دس چھڑ. اللہ حضرت بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل جو اس کا باپ تھا نا جس کے متعلق آیت نازل ہوئی وہ بیمار تھا. ٹھیک ہے. جب اس بندے کے متعلق چونکہ چرواہا تھا یہ پیو چرواہا سی تے وہ پیڑا شیڈا پار 4-10 اتھے رہندا. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہو گیا تو جب ذرا بڑا ہوا تو پھر اس نے پوچھا کہ اماں میرا باپ کون؟ معاف کریں اعلی حضرت 9 آدمیوں پہ شک تھا. اللہ فرماتا ولا تطع، کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا. میں ہن اپنے ترجمے تے آ جاں تے مجلس مکا دیں کہ میں کہا سی جس کے نسب میں آئے میں لائٹ کیتا سی نا، میں حرام زادہ والا ولد الحرام والا کوئی گل نہیں کی تھی. نہ بندے دسے نہیں، نہ تو شک سی، نہ میں کہا جس کا نسب میں کمزوری ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. یہ مطلب ہے کی صلاح ہو پھر چڑیاں وانگو تھان جا کے چیک کرنا کدا نسب ٹھیک ہے کدا نسب نہیں ٹھیک، کدی اطاعت کراں کدی نہ کراں، کیڑا علم ہے کیڑا نہیں ہے. تینوں میں 100 ہاتھ رسا تے سیرے تے گنڈ دس دینا. اے جنہ تے اللہ درود پڑھ دینا ایڈو بڑا نسب ہی کسے مولا کا جزائے خیر. ایک باری درود ابراہیمی دہراؤ جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. شیعہ کسے کہتے ہیں؟
साडी कुरान दी कसम किसे नाल जिद नहीं कि जिन्हों तू मनना असा नहीं मनना। साडे ते अल्लाह कहर नाज़िल करे जे तेरी जिद दी वजह तो किसे नूं मन्नीए या तेरी जिद दी वजह तो किसे नूं छड्डिए। चूंकि दो नस्ब है जिन पे दरूद है, एक इब्राहिम की और एक मोहम्मद की नस्ल। हमने जब उलल अमर माना है या इब्राहिम की नस्ल से माना है या मोहम्मद की औलाद से माना। बस मौला तो जज़ाए खैर, मौला तो जज़ाए खैर। एडे आली नस्बा नूं बद नस्बा ने घेर लिया। मैं प्याना एडे आली नस्बा नूं इत्थे जिन्ने सईदां दा बंदे हया करते हैं यारा सैयद समझ के करते। मैं बड़े चौधरी दे घर वेख्या, चौधरियां दे घर पीर ओदे हर शादी ते आउंदे सन, पुत्र दी शादी ते नाल बैठे हुंदे। ओदी बेटी दी शादी होई तो सका पीर जी बेटी दी शादी ते भी आउणा जी। उस आख्या आवांगे। उन्हें आख्या फिर पुत्र दी शादी ते कल्ले आए हो ते बेटी मेरी दी शादी ते कल्ले नहीं जे आउणा, साडियां मुर्शदादियां नाल आउण। एक बारी पीर अली चुप कीते, उस आख्या कमाल कर दो बाबा जी, मैं समझना एक बारी आके तो वेख्या जी। बस फिर सारे विआह च वड्डे चौधरी दे वड्डे वड्डे रिश्तेदार अंदर नहीं सन जांदे। उधर बरामदे तो परा कनात लगी सी। उन्हें आख्या उत्थे की है, उत्थे की है। उस आख्या यार या करो, उन्हां दे पीरां दियां धीआं आई। मौला तुहानू जज़ाए खैर। इहदा मतलब 1500 साल बाद जिहड़ा आंदा मैं आले नबी हां औलादे अली हां, लोग ओहदियां धीआं नूं वखरा बंद बोलो यो बोलो तो सही। और यार वखरा बंदे बरामदे च बंदे ने, अपने रिश्तेदारां नूं उधर नहीं जान देंदे ते रिश्तेदार भी आंदे ने भाई ठीक है ओहदे पीर दियां धीआं बैठियां। 1500 साल बाद निस्बत मौला अली नाल हो जाए या निस्बत रसूल पाक नाल हो जाए ते अज दे सईदां दियां धीआं नूं लोकी वखरा बा के रिश्तेदारां नूं नहीं जान देंदे। पता नहीं कैसे मुसलमान सन जिहड़े मसीतां च ऐलान करते सन कोठियां ते आ जाओ रसूल दियां नवासियां पियां गुजरदियां जे। अज 3 सफर है, 2 दिन हो गए ने बतूल दी धी नूं शाम है शायद। मैं तुहानूं एक रवायत सुना देना। एक बीबी सदात दे घर च पली सी, इत्थे जवान हुई, इन्हां आप शादी की। इमाम हसन हुसैन भैणां दा जहेज उंज नहीं बनाया जिवें ओहदा बनाया। फरमाया तुसीं साडे प्यो दियां धीआं, साडियां जिम्मेदारियां दुनिया तो वखरियां, असीं लोगां वास्ते हुज्जत ते इमाम, असां उन्ना कुछ जहेज तुहानूं देना जिन्ना नाने दिता सी दीन। असीं ज्यादा दईए तो फिर लोग परेशान होणगे, असां ते उन्ना नहीं देना। ये ते उम्मत दी है ना। ओदा इमाम हसन हुसैन जहेज बनाया तो देखो तो कूफे होते सन उदों हजरत अली, वो शादी कूफे ही हो गई, उत्थे बीबी रह गई। जो मदीने टुरियां ना ज़हरा दियां धीआं ते वेख के फरमान लगी सारी जिंदगी तुहाडे वेड़े च गुजारी ते हुण तुसीं मदीने टुर चलो। फरमाया बेटियां दा घर ते सौहरा ही हुंदा ते कहन लगी फिर मेरे शौहर नूं कह जो कदी कदी मैनूं मदीने लै जाए। बीबी फरमाया अच्छा उन्होंने अल्लाह तौफीक दे, वो तेन मदीने लैके आवे करेगा, लेकिन फिक्र ना करी जे ना आ सकिया तो मैं भी आवांगी। फिर जनाब मुतमन हो गई तो कहने लगी बीबी वो भी कोई वेला होगा जिदन तुसी मेरे घर आओगे ये वस पई तो मुहम्मद दियां धीआं उजड़ गई। गली चो पे गुजरती सी नबी दी नवासी इंज इंज रोज सुनने ते रोज पढ़ने असर घट जाता। उस बीबी दे मकान को गुजरती सन केड़ी जिदी शादी हथी की सन, ओदी बच्ची बाहर ढोलों की आवाज सुनी, बच्चे बाहर आ जाते, बाजे बजन ढोल बजन तो बच्चे बाहर आ जाते। वो बच्ची छत ते आई तुस आके अंज वेख्या ना ते बजाए खुश होने दे घबरा गई। इन्ने कट्टे सर ते बीबियां दे हाथ पिछे बधे ते ताजियां ना लैके शिमर कदी इधर जांदा कदी उधर जांदा। ये बच्ची माहौल वेख के घबरा गई। एदी सीधी नजर बीबी सकीनत पे। उस वेले बीबी पाक भी अपनी फुफी दे गले च लटके सन।
इंज हथ पा के अज जिन्हें गले च तावीज़ लटकाया जाता इंज बीबी सन। वो बीबी दो जुमले आखे ने बीबी ज़ाहिरा नूं, ये बच्ची सुनती सी। बीबी आख्या अम्मा मैनू प्यास लगी। एक दूजा बीबी आख्या जे मेरी गले की रस्सी कुछ कुशादा होवे मैं दिल करदा एक बारी रुख मोड़ के बाबे का चेहरा देखा। ये दो गल्लां सुन के वो बच्ची छोटी थले आ गई। मां कुरान पे पढ़ती सी, कहने लगी अम्मा एक लम्हे वास्ते कुरान पाक नूं बंद। उस बंद किया, धी दियां अखां च आंसू वेख के ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਧੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰੋਈ ਨਾ, ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਫਰ ਖਰਚ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਈ ਕਿਉਂ? ਹੋ ਸਕਿਆ ਅम्मा ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਾਇਬ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਂਸੂ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਸਕਿਆ अम्मा ਛੱਤ ਤੇ ਆ, ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਉਹ ਆਂਦੀ अम्मा ਤੂੰ ਮੇਰੀ अम्मा है। हो सके तेन इन्ना ही पता ना मेरी अम्मा तू अजे छोटी है, तेन पता नहीं, तेन मेरा तारफ होंदा तू क्यों मैनू आंदी छत आ। कहने लगी अम्मा फिर अज दस खा तू कौन है? हो सके गली च शोर भी सुननी है, कोई बाहर रौला है ते शोर है ते ढोल ने ते वाजे ने ते बंदे नचते ने पे हांगरे पे मारते ने शराबा पी के ते मैनू आनी है छत ते। हो सके अम्मा अज दस ही छड़ खा तू कौन है? हो सके मेरी धी मैनू चंगी तरह सुजान लै, मैं बीबी ज़ैनब दी कनीज़ हाँ। कदी कनीज़े ज़ैनब भी छतां ते गईयां। ए बच्ची दा हौसला वेखो, कहन लगी तेनू उस मुर्शद ज़ादी दा वास्ता ही अजी दे तू कनीज़ है छत ते आ, तेनू उस कुरान दा वास्ता ही। कहन लगी रोंदी क्यों है? हो सके अम्मा तेन मैं कैदी बखाने ने छत ते आ, अगे तक ना जाई, बनेरे तक ना जाई, छत दे उरले पासे खलो के वेख ली, गली ते अगे वे ना जिथे पौड़ियां मुकदियां ने उथों खलो के वेखी। पता मैं तेन क्यों भी खड़नी है, पता नहीं किसी बंदे ते दिल के करीब जुमला आ जाए क्यों खड़नी है। कहने लगा अम्मा, आने लगी अम्मा वो जड़ा काफिला ना ओदे विच एक मेरे जिड्डी कैदड़ भी मौजूद है। हुण इहदी हैरानगी सुनोगे ना, मातम कदी ना करो किसी गम च सवाए गम शबीर। जदों सके ना एक मेरे जिड्डी कैदड़ मौजूद है, ये जुमला सुनना जरा बारीकी ना, हैरान हो के आंदी है कैदियां विच औरतां भी ने। हो सके अम्मा निरियां औरतां नहीं, शरीफ औरतां। हो सके तेरी उम्र इन्नी नहीं जिन्नियां वड्डियां गल्लां भी करनी है, 4-5 साल के दरम्यान तेरी उम्र है, तेनू किवें पता लग गया बीबियां शरीफ ने? तेरी तो उम्र ही नहीं तहकीक करन दी। कहने लगी अम्मा मैं अंदाजा लाया थोड़े मिनटां च धुप लगती है तो साया नहीं मंगदियां, भुख लगती है तो खाना नहीं मंगदियां, प्यास लगती है तो पानी नहीं मंगदियां। जदों किसी का साह निकलता ना रस्सी चों वो आंदी है वाह हिजाबा आ लो साडा पर्दा। कहने लगी पर्दे नूं रोण वाली तो शरीफ ने। कहने लगी अम्मा जिहड़ी छोटी कैद ने ना मेरे जिड्डी, हाँ अगली गल सुनो, वो प्यास लगी है अम्मा उन्हें पानी दईए। आंदी है ठीक आखी बेटी मैं जानी हाँ, अगर वो बच्ची है प्यासी है आंदी है लोगों को नहीं मंगती, अपनी फुफी नूं आंदी अम्मा मैनू प्यास लगी। ते अम्मा जो रोई है ना फिर इथों पूंज के ना अथरू कहने लगी फिर रोई है दसदी क्यों नहीं? जी इस गल की मेरा कलेजा खा गई। इस बच्ची आखे अम्मा जी निक्की बीबी है ना उसका प्यो कतल हो गया, तेनू किवें पता लगे? आंदी सी मैं उस सर नूं वेखना मेरे बाबे दा सर। इस बेटी नूं पानी फड़ा लिया, चोरी विच जे सहमा पाईयां ना जेड़ियां ओदी मैनू माफी देना। जेड़ी मैं रिवाज पढ़ी है उहदे विच इस आख्या चलो लंघदे रुपए कैदी ने मुसाफिर ने, तू छोटी नूं पानी दे नहीं बच्ची नूं जिहड़ी तेरे जिड्डी है, ते मैं कुछ समान उन्हां वास्ते रखनी आ, अजदी माफी मंगी सी कि बिला इस कुछ रोटियां तुसां हौसले बड़े नाल सुने, रोटियां जिन्हां दियां रोटियां अरश ते जांदियां सन, कुछ रोटियां ते कुछ खजूरां। अगली गल सजदा कोलों माफी पे मंगनी। इस अपनी झोली विच अपनी बच्ची दे पुराने कपड़े माफ कर देना।
ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਥੇ ਆਪ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਧੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਧੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੋਮਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਬਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆਂਦੀ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਕੈਦਣ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਕੈਦਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਲੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨਾਲ ਸਣ ਊਂਟ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਹਾਂ। ਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਆ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਦੁਆ ਕਰਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਦੁਆ ਸਕਣ ਲਗਾ ਇਹ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਯਤੀਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਯਤੀਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਆਮੀਨ ਆਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਘਰ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਪਰਦੇਸੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਦੁਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਆਂਦੇ ਸਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੁਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕਰਾਈ ਆ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ हैरान होकर कहने लगी आज? फरमाया हाँ। तेरी वो मुर्शिदजादी कौन है? नबी दी नवासी। फरमाया वो तो आ गई है कूफे, अली दी बेटी दी गल करनी है ना, वो कूफे आ चुकी है। ये दो कदम पीछे होके तो इंज सिर फड़ ले। बीबी आंदी परेशान क्यों हुई? क्या बीबी कदों आई? बीबी आख्या अज आई। इस वेले किथे? बीबी फरमाया तेरे घर दे करीब है। कहने लगी मैं थले जाके वेंदी पर बदमाश फिरते लोग शराबा पीते ने नचते ने पे, कोई बादशाह को खुशी है, मैं थले जा नहीं सकती। गल तो सच्ची है पर मैनू समझ नहीं आती। वो आ गई है? बीबी आख्या आ गई। कहने लगी इंज ते कदी नहीं आई। बीबी आख्या किवें आउंदी? उस आख्या जो मेरी मुर्शिदजादी आउंदी है ना, वो शहर के बाहर रुकदी, ओदा एक वीर पहले आउंदा तलवार लैके, ओदा नाम अब्बास इब्न अली आबाद रवा भी आखिरी जुमला। ओ भज भज के आंदा अल हिजाब, अल हिजाब। पता नहीं जमीन क्यों नहीं फटी ते आसमान क्यों नहीं डिगा, किस हौसले नाल बीबी ज़ैनब आखे कंध कोते ला। ओ जिहड़ा ऐलान करदा सी ना ओदा अब्बास कतल हो गया। अब्बास दे कतल दा नाम आया। कहन लगी बीबी मैं छत ते आउण लगी सा, मैनू दसो सर किधर, मैनू छेती दस तू कौन है। राज उदों खुलिया जदों बीबी ने झटके नाल, ज़ैदी पाक दे जुमले, ज़ैदी साहब फरमाते ने हाथ ते बधे सन, बीबी झटके नाल थोड़े जे वाल पिछे हटाए ते आज फरमा दी उम्मे हबीबा बैजा, मैं तेरी मुर्शिदजादी ज़ैनब। और जरा सर वेख्या हुसैन इब्न अली दा, जरा घोड़े दी गर्दन नाल मेरा वीर